sini tini ni je 7টা বিশিনতেই বুট কমিটিনি যে ডিক্লারেশন sengabo ambai dua ini sini bisnis kayak sini asa tapi sini juga sini dia dapat waktu cara belak ini kau bisa salah memang kayak sih seng takar jela connection sih buta orang jeng sudah leader sini buta kerja betul tahun ini jeng takar jela jeng already jeng je center teman apa misalnya yang macam saya mak saya bahan nak abjad je yang delivery part kaisa tai part kaisa delivery part to tani sabta je dosta book center আপনার আসলে তো মনে রাখে আমরা যে এদের ঘটনা করে দু সাইড গুলো প্লাসিং delivery সাইড আছে जोङो जोबोद पजिटिभ কোনো नेगेटिभ नङा जतन जों कमिटि खालायदिनि कमिटि बेचिनारा जों बिदिनो जाबाय खालायदिनो प्रब्लेम खालामगासिनो दङ मानो होनोब्ला जों वान चुजा इलेक्शन जुदिनि दङ जों दा टाइम चुजा वेटिं दङ जेदिनो इलेक्शनाव आफोरनो जों जागाव जों गाहाम थे जों मार्जिन खालामनानै जों पास खालामगासिनो मानो होनोब्ला जों जागाव दिनै जोंनियाव फाट যে 10টা যেটা চিনি মেন সেন্টার তো মানে তখন টোটাল প্রত্যেকটা কমিটি নিচ্ছে যে কমিটির সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট কেশিয়ার একটা জব সবাই সামনে নিচ্ছে বুথনি প্লাস হাই কমিশনারা जों বিয়ে লেখানায় বা जों অরণ্য আরম্ভ বাইরে খানায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব সামনে তাই তিনি নাও সামনে বিশেষকৈ जों নিশ্চিত जाबाय जाबाय মার্জিন প্রবলেম আছে কয়জন আছে বুথ কমিটি রখাইছে আর চিনি মহারাষ্ট্রনি ভাইরাত বিভাগও থামজাটা হাই কমিটি দাগি যা जों আর যে জায়গায় जों एक्शन कम होखाय जों 15 एक्शन साका होनो जानायबा 21 नि साकाखौ কোনো জায়গা ভিতরে 21 नि साकाও কিন্তু जोंनि অনমনে দিনে যে কমিটির মানে কোনো পুলিং সেন্টারনি কোনো মিটিং মেম্বার একশন করে যতন ফাইজা যতন আবুলাই খাতুন খাগান দছনো মুসলিম তিনি তাম যে খাতুন মাঝে ওইটাই বেশিনে দেই না তিনি কমিটি রখানায় हामबाय दिनै तागजला विधानसभा केन्द्र खुमताया बाजार हायकाबा आबो गुबुन हल जागो और सेमतिनि बुथ कमिटिनि कक सालायमानि पान्डा खाइजाक दंताबो और बिसि सातटा बिसि तंमानि अब बिनि आन्दाराव जे बुथ कमिटि दङ अथवा पुलिस स्टेशन दङ अ जागानाव दिनै जों दिनै कक सालायनाय सिनि 4टा जों जुन खायमानि पहिला 30 तारिखआव जों पाइखा सिनि जम्पुजला ताइ तागजला गेट दिनै जों अ जागाव खुमुलुं दिगि पात दुइटा खायका একটা बेलबारि पात একটা खुमुलुं पात गेट सिनि नाहामुं आबनो सिनि 2023 लास्ट फाइट आबनो खोबलायना बागै ताइ बसांगो सिनि भिलेज काउन्सिल इलेक्शन नाय आबनो जों सिना बागै जों प्रत्येक विधानसभा केन्द्र बुथ कमिटि खादारि खाजमा बागैनो दिनै और आमचाइनि যত बुथ कमिटिनि खाजा যারা कमिटियाव दंनाय ताइ जत लिडाराव दंनाय बरबायदिनि कक साबायै जों बुसाङाव बाहायके सामु खालायनाय बाहायके आबुंनाय गोताल बुताराव दिसानानि ताइ सिनि किसु पार्सेन्टेज मा बुथ सेन्टाराव दंखौ 95% फाइबा 5% दंखौ गाबरंना जों बाहायके सिनि थानजर दुमनाय आबोथिनि सिनि कक साबायै साबनानै आन्दारदै कयटा बेसि दं साबगेलदै और सेंटिनि साते बिसिनते सेंटिनि और आसुलायनाय गेन आबोनो पुरा देशा नेक्स्ट 3टा अंके देशा खुमु लाइक पार्ट जों कयटा बिसिनते आसुलायनाय इलेक्शन आबो नीति के ताम तो ना लागे एक आबोनो अलरेडी तो इस्तानाना नांगिया हायमा दङ तांके आबो सलुशन समायनि जरानि सिम नासिन दङ दिनै इलेक्शन ओंखामातनो जों रेडि
जों শুধু ইলেকশনে কে जों जिखिना सिमिसे जों बुंबाय दं तारमाने इनके सुबुं जाखा प्रत्येक आमचाय प्रत्येक मानाव हाबनायमानि जतन बुबागानाव थांथ'नासिगै सिनि बुबागानाव जे दागिव अरल जों बुदुलानि होननाय साइद खाखायो एबार माथानि बिहुदे बा एगेन्से बासाना अन्य गुबुननि पार्टी दंगलाक बा मुथुफानो कैंडिडेट नांगलाक नै खाव सङ अमाहायनो जों दिनै रिपर्टाव जों मामानि खाखायो जे वान समानि अमाहायनो